Ayun guys, magluto ako guys na guys. Gulay na bell pepper. Tapos konting carrots. Haluan ko ng pusit. Igigisa ko lang mga idol. Ayan. Ayun, ang ganda ng pusit guys. Yung mga itlog guys. Sariwa yan guys. Ayun guys, lagis natin sangkap guys. Ayun bawang. Tapos luya. Lagyan na rin natin sibuyas. Lagyan natin guys para maluto na guys. Ayan guys, pwede natin lagyan kamatis guys. Kaya lagyan natin kamatis. Ayan guys, lagyan na rin natin guys yung squid. Ito guys, yung pantimpla ko dito guys, itong soy sauce guys. Para hindi ako maglagay ng asin. Ayan, konti lang. Tapos konting ginamoto guys. Ayan natin. Ayan natin guys. Lagyan natin. Ayan na guys, ang itsura na guys. Sarap na. Sarap ng amoy. Lagay ko na rin to guys, guys. Itong carrots guys. Kasi medyo matagal-tagal maluto ito. Mamaya ko nilagay yung green bell pepper. Ayan, takpan mo natin guys. Yung paminta pala guys, hindi ko pa nalagay. Lagay ko na yung paminta guys. Nakakalimutan natin. Ayan. Takpan natin ulit. Ayan na guys. Buo natin. Tikman natin. Guys, ilagay ko na rin to guys, guys, bell pepper guys. Saglit na lang to guys, maluluto na to guys. Ayan, takpan natin saglit. Ayan guys, luto na guys. Lagyan ko lang ng konting suka guys. Ayan, pwede na yun. Ayan na guys. Luto na guys. Tikman natin ulit. Ayos na guys. Ayan, ginisang gulay na may pusit. Ayan, thank you so much guys.